Hablemos claro. Esta noche es una muy especial porque tenemos con nosotros el privilegio de contar con el embajador ruso en la República del Paraguay. El embajador ruso se llama Alexander Pisarev. Nació en 1956. Tiene educación superior. En 1978 se graduó del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. En 1981 completó estudios de posgrado en el Instituto de los Estados Unidos y Canadá, dependiente de la Academia de Ciencias de la URSS. Posee el título académico de doctor en Historia. Domina el inglés y francés. Infelizmente, no el español. Se encuentra en el servicio diplomático desde el año 1991. Trabajó en las embajadas de Rusia, en Estados Unidos, 1993-1997. Nueva Zelanda, 2000-2004. En la misión permanente ante la Oficina de la ONU en Ginebra, 2007-2011. En 2017-2020 sirvió como cónsul general de Rusia en Houston, Estados Unidos. Tiene rango diplomático de ministro extraordinario y plenipotenciario de primera clase. Según el decreto del presidente de la Federación de Rusia, número 605 del 5 de octubre de 2020, fue designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa en la República del Paraguay. Este currículum es extraordinario y, como acabamos de escuchar, es rico en cuanto a la sabiduría pertenece. Por eso, como no habla el español, nos permitimos formular las preguntas y, traductor mediante, el señor embajador se va a encargar de dar contestación a las preguntas que formulamos. La Rusia postsoviética. En 1991 se perfecciona el cambio del sistema de la Unión Soviética. ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos y finales? ¿Mejoraron las cosas en el mundo y en la Unión Soviética? En lo económico, en lo político, en lo social. Y algo especial, ¿qué consecuencias tuvo el desmembramiento territorial para la URSS? Приветствую вас, Виктор. Очень рад быть на вашей программе. И большой привет и наилучшие пожелания всем нашим телезрителям. В результате смены системы в России была создана современная система демократическая, политическая демократическая система, и построена социально ориентированная рыночная экономика. После сложного переходного периода 90-х годов она по-настоящему заработала только в 2000-х годах, и уже к 2015 году внутренний валовый продукт России удвоился по сравнению с 1991 годом, временем распада Советского Союза. Сейчас, по последним данным Международного валютного фонда и Всемирного банка, экономика России по номинальному ВВП – это 9-я экономика мира, а по ВВП, который считается по паритету покупательной способности, это 6-я экономика мира. Muchas gracias, Víctor. Saludos muy cordiales para la audiencia. Respondiendo a la pregunta, como resultado del cambio de sistema, se creó un sistema político democrático moderno en Rusia y se construyó una economía de mercado con orientación social. Después de un difícil periodo transitorio en la década de los 90, el nuevo sistema realmente despegó en la década de 2000. Y
Para el año 2015, el Producto Interno Bruto del país se había duplicado en comparación con 1991, cuando colapsó la Unión Soviética. Y ahora Rusia es la novena economía del mundo en términos del PIB nominal y la sexta en términos de PIB calculado en paridad de poder adquisitivo. Распад Советского Союза непосредственно для России не обернулся какой-либо катастрофой. Территория современной России – это 76% территории Советского Союза. И мы сохранили основные геополитические преимущества. Выходы ко всем морям, океанам, которые были у Советского Союза, транспортную систему и природные ресурсы. Возможно, это будет новостью для ваших зрителей, но на России находится более 20% всех известных, разведанных ресурсов природных богатств. Вот, в частности, например, на территории России находится 22% всех запасов пресной воды в мире. Y entonces el colapso de la Unión Soviética no fue una catástrofe insuperable para Rusia. El territorio de Rusia actual representa un 76% del territorio de la antigua Unión Soviética y nosotros mantuvimos las principales ventajas geoestratégicas, a saber, acceso a los mares y océanos, rutas de transporte, recursos naturales. Y no sé si va a ser algo nuevo para una nueva información para los televidentes, que en la actualidad el potencial de recursos naturales de Rusia supera el 20% de las reservas probadas del mundo y, por ejemplo, las reservas de agua dulce de Rusia representan un 22% de todas las reservas de este recurso en el mundo. Ну, для всей же территории бывшего Советского Союза распад СССР имел более трагические последствия. Para otras partes de la Unión Soviética, la desintegración tuvo consecuencias más graves. Разделение СССР прошло по административным границам Советского Союза. И вначале это носило абсолютно мирный характер. К сожалению, вот эта иллюзия бескровного, так сказать, распада этого громадного государства оказалась только иллюзией. Как только на месте административных границ возникли реальные межгосударственные границы, начались большие проблемы, которые отразились на экономике, отразились негативно на экономике всех 15 республик Советского Союза. La desintegración territorial de la Unión Soviética se produjo por las fronteras administrativas internas y, por lo tanto, inicialmente tuvo un carácter pacífico. Sin embargo, desafortunadamente pronto se hizo evidente lo engañoso de un divorcio pacífico, porque en lugar de las fronteras que a lo largo de siglos fueron una formalidad dentro de un estado común, donde vivieron y se desarrollaron con éxito numerosos pueblos de nuestro país, surgieron de repente fronteras reales, lo que dio lugar a una serie de crisis y consecuencias para las economías de estos países. Важно очень понимать, что из всех 15 новых государств только Россия обладала опытом государственности, тысячелетним опытом государственности. И 3 республики Прибалтики, Эстония, Латвия и Литва, у них тоже был небольшой опыт государственности в периоде между двумя мировыми войнами. У всех остальных республик такого опыта не было. En ese contexto es importante entender que solo algunas de las repúblicas que aparecieron en los fragmentos de la URSS
tenían experiencia previa como un Estado soberano. En este contexto hablamos de Rusia, que tiene una experiencia de 1000 años de soberanía, y también eso se aplica a los países bálticos, o sea, Letonia, Lituania y Estonia, que existieron como estados independientes en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales. И сразу после распада Советского Союза начались внутренние конфликты. Уже в 1992 году началась гражданская война в Таджикистане, гражданская война в Грузии, гражданская война на территории Молдавии. Россию это тоже затронуло. В России начался конфликт с сепаратистами в Чечне. Возникла даже межгосударственная война между Арменией и Азербайджаном. Этот конфликт, он до сих пор находится в острой фазе, и он как бы не изжит. Все эти конфликты продолжают и сегодня существовать. Ya en 1992 inició un conflicto entre Georgia y Abjasia y Osetia del Sur, dos repúblicas que formaban parte del primero. En el mismo 1992 estalló una guerra civil en Tayikistán. Tuvo lugar un conflicto separatista armado en Transnistria, en el territorio de Moldavia. Rusia tampoco se libró de estos procesos, donde comenzó el conflicto con los separatistas en Chechenia en 1994. Incluso hubo ejemplo de confrontación interestatal, uno de los cuales fue la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, y este conflicto sigue siendo agudo y muy relevante hasta el día de hoy. В 2014 году гражданская война пришла и на территорию Украины. После государственного переворота в феврале 2014 года 7 регионов Украины отказалась признавать этот государственный переворот и взяла курс на отделение от Киева. Очень быстро отделился Крым, это полуостров узким перешейком, соединенный с континентом. В Одессе, Николаеве, Днепропетровске, Харькове протесты против киевского режима были подавлены самым кровавым, образом. Известны вот эти события в Одессе 2 мая 2014 года, когда там заживо сожгли около 50 человек, протестовавших против государственного переворота в Киеве. Но в регионах Донецка и Луганска эта ситуация повернулась невыгодным для киевского режима образом. Там люди были настроены очень решительно, и они отстояли свое право на независимое развитие. И, в общем, последствия вот этого конфликта мы сейчас и, разбираемся с ними на Украине. Y en 2014 llegó la guerra civil a Ucrania, cuando 7 regiones del sureste de Ucrania se negaron a reconocer el golpe de Estado inconstitucional y decidieron separarse de Kiev. Crimea logró resolver rápidamente este asunto y se reunió con Rusia. Bueno, es una península que se une con Ucrania, con una franja de tierra bastante pequeña. El régimen de Kiev ahogó en sangre y reprimió los movimientos de protesta en otras ciudades como Odessa, Kharkov, Nikolaev, Dnipropetrovsk. En Odessa, el 2 de mayo de 2014, prácticamente quemaron vivos a las personas que estaban protestando en contra de este golpe de Estado. Pero en el caso de Donetsk y Lugansk, el régimen de Kiev no prosperó y sus intentos de resolver militarmente todos los problemas chocaron con la firme voluntad de los habitantes de Donbass, lo que dio lugar a un largo y sangriento conflicto cuyas consecuencias ahora tenemos que enfrentar.
La guerra de Ucrania Мгм. es un tema actual que interesa no solamente a nosotros los paraguayos, sino le interesa a todo el mundo. La situación absolutamente irregular que se está dando y que nosotros entendemos perfectamente que así cuando los soviéticos quisieron instalar sus misiles en Cuba, reaccionaron los norteamericanos. Y es absolutamente lógico que hoy, cuando Occidente quiso instalar sus misiles en Ucrania, en la frontera con Rusia, haya reaccionado Rusia. Nos parece absolutamente justa la reacción de Rusia y eso queremos destacar en este programa. Por eso le formulamos la pregunta. Hace poco más de un año se inició la guerra contra Ucrania. ¿Cómo se evalúan los resultados al tiempo de hoy? ¿En lo militar, en lo económico, en lo político y en cuanto a las relaciones internacionales? 24 февраля в газете АБЦ «Колор», когда исполнилась годовщина вот нашей специальной военной операции, я опубликовал статью, где очень детально проанализировал уроки и результаты СВО на Украине. И чтобы сейчас, вот, так сказать, я эту статью пересказывать не буду, я призываю просто наших зрителей найти ее на сайте АБЦ «Колор» и прочитать. А я отвечу тогда более кратко. El 24 de febrero, justamente el día del aniversario del lanzamiento de la operación militar especial en Ucrania, el periódico ABC Color publicó mi artículo donde analicé en detalle los resultados de elecciones de esta operación. Para no tomar mucho tiempo, ahora no lo voy a repasar todo. Nuestros televidentes pueden leer el artículo en el sitio web de esta edición, pero bueno, sí me gustaría mencionar algunos puntos importantes. Ну, первый термин, который используется, война. Значит, в 21 веке никто не воюет. Все проводят специальные военные операции. Значит, была специальная военная операция в Югославии, в Афганистане, в Ираке, в Ливии, в Сирии. Поэтому мы не воюем, мы проводим специальную военную операцию. Bueno, primero el tema de términos y acepciones. Bueno, en el siglo XXI nadie ya libra guerras. Todos lanzan operaciones especiales, como fue el caso de Yugoslavia, de Afganistán, de Irak, de Siria y Libia. Y bueno, nosotros también estamos llevando a cabo una operación militar especial. Ну, первым значимым итогом специальной военной операции стало то, что провалились попытки коллективного Запада задушить Россию экономически. Удар был нанесен тяжелый, 11 тысяч санкций введено сейчас против России, которые мы называем незаконными рестрикциями. Но Россия выстояла, нам удалось стабилизировать ситуацию за счет перераспределения рынков. И по данным статистики, за прошедший 2022 год внутренний валовый продукт России сократился на 2%. Для сравнения, в период пандемических ограничений наш ВВП сократился на 2,7%. Побольше, чем за время операции. Ну и по прогнозу Международного валютного фонда в этом году, в текущем 23-м, наш ВВП начнет расти снова, немного, на 0,3%. Но для сравнения скажу, что тот же Международный валютный фонд для Великобритании, которая является одним из самых ярых сторонников введения санкций, МВФ прогнозирует
спад ВВП на 0,5%. Ну, очевидно, что вот эти незаконные санкции, они затронули не только нас, но и страны, которые их вводили. Но что самое плохое, они затронули глобальную экономику, особенно рынки энергоносителей и продовольственные рынки. Вот недавно мне попались данные Кельнского института экономических исследований, и по подсчетам немцев, значит, общий ущерб в 2022 году от введенных Западом санкций против России составил 1,6 триллиона долларов. Hablando de los resultados, el primer resultado significativo fue el aparente fracaso de los intentos occidentales de estrangular la economía rusa mediante las sanciones, o como las llamamos, medidas restrictivas unilaterales, que son absolutamente ilegales. El golpe sin duda resultó ser muy duro, porque se impusieron más de 11.000 medidas restrictivas, sobre todo teniendo en cuenta que la rabiosa naturaleza de las restricciones que nos impusieron, hasta el congelamiento de una parte de las reservas monetarias nacionales. Sin embargo, Rusia resistió, fue posible estabilizar la situación, reorientando los mercados. Según la agencia rusa de estadísticas Rosstat, en 2022 la economía rusa cayó un 2.1%. A modo de comparación, en el año pandémico, se registró la caída del 2.7%. En 2023, este año, según la previsión del Fondo Monetario Internacional, el PIB de nuestro país crecerá. Crecerá un poco, pero igual, crecerá un 0.3%. A modo de comparación, uno de los principales promotores de las sanciones, el Reino Unido, va a tener una caída del 0.5% del PIB este año, según el mismo Fondo Monetario Internacional. Y se hizo evidente que las sanciones occidentales afectan tanto a los países que las imponen como a toda la economía mundial en su conjunto. Lastimosamente, los mercados de energía, alimentos, lo que afecta mucho a países en desarrollo. Según estimaciones recientes del Instituto de Investigación Económica de Colonia, el daño total a la economía mundial por las sanciones contra Rusia ascendió a 1.6 billones de dólares estadounidenses. Другой урок года после начала СВО на Украине – это то, что большинство стран мира не поддержало коллективный Запад, что отвечает тенденциям формирования многополярного мира. Одной из основных тенденций современных стал процесс дедоларизации мировой экономики. Стало очевидно, что доллар – это не мировая валюта, а это финансовое оружие массового поражения. К сожалению, Соединенные Штаты нарушили все свои обязательства, по которым в 1944 году в Бреттон-Вудсе им было предоставлено право имитировать резервную валюту. Вот эти процессы дедоларизации, они идут сейчас по всему миру. Вот в латинском регионе недавно было объявлено, что Аргентина и Бразилия тоже хотят создавать общую валюту. Это тоже часть процесса дедоларизации. Al mismo tiempo, cabe recordar que la mayoría de los países del mundo, principalmente los países en desarrollo, incluido el Paraguay, se negaron a convertirse en cómplices de Occidente en esta cruzada contra Rusia. Esto está en línea con las tendencias en la formación de un mundo multipolar.
una de sus manifestaciones es el rumbo hacia la desdolarización del comercio mundial. Se vuelve obvio que el dólar no es una moneda mundial, sino un arma de destrucción masiva en el ámbito financiero que se usa contra aquellos que no están dispuestos a seguir ciegamente la voluntad de Washington. Y con eso Washington prácticamente se negó a cumplir sus responsabilidades asumidas en 1944 en Bretton Woods. Y en ese sentido, la región latinoamericana tampoco es una excepción. Recientemente Brasil y Argentina anunciaron su interés en lanzar una moneda común. Ну, с чисто военной точки зрения, Россия за прошедший год сильно продвинулась в решении достижения одной из целей своей СВО. Это демилитаризация Украины. Сейчас Украина, так сказать, сопротивляется исключительно за счет массовых поставок вооружения со стороны стран НАТО. За год было уничтожено более 500 украинских самолетов и вертолетов и более 7 тысяч танков и боевых бронированных машин. Desde un punto de vista meramente militar, Rusia ha logrado avanzar en una de las metas principales de esta operación, que es la desmilitarización de Ucrania, cuyas fuerzas ahora se sustentan únicamente con el suministro de armas por los países de la OTAN. Y así a lo largo del año se destruyeron 500 aviones y helicópteros, más de 7.000 tanques y otros vehículos blindados de combate. Еще раз скажу, что в международно-политическом отношении для нас, для России, очень важно, что крупнейшие центры силы формирующегося многополярного мира, такие как Китай, как Индия, они понимают наши мотивы и почему мы были вынуждены начать специальную военную операцию. Глобальный Юг занял нейтральную позицию. Только 49 стран из почти 200 стран-членов Организации Объединенных Наций ввели санкции, присоединились к этим санкциям. Можно сказать, что большинство населения планеты прекрасно понимают, что Россию спровоцировали, буквально вынудили начать воевать. После того, как по периметру наших границ была создана непосредственно прямая угроза нашей безопасности. En términos de la política internacional, reitero que los principales centros de poder en el mundo multipolar emergente, incluidas las dos grandes potencias mundiales, China e India, entienden muy bien nuestros motivos que nos obligaron a lanzar la operación militar especial. En el sur global adopta una postura neutral. De los 193 Estados miembros de la ONU, solo 49 han impuesto sanciones. Y se puede decir que la mayoría de la población mundial es muy consciente de que Rusia prácticamente se vio obligada a iniciar las hostilidades después de que se creó una amenaza inmediata a lo largo del perímetro de nuestras fronteras. Una situación que vale la pena resaltar. Dice Occidente que el libre mercado es la niña bonita con que actúa en el mundo. Sin embargo, cuando llegó el momento, no tuvieron ningún problema de bloquear todo el dinero que Rusia tenía de los Estados Unidos en los bancos. Igualmente, 187 países en las Naciones Unidas se pronunciaron en contra del bloqueo contra Cuba. Solamente 2, Israel y Estados Unidos, estuvieron a favor del bloqueo. Y sin embargo, el bloqueo contra Cuba sigue. Entonces, hay dos morales. Una, la de Occidente, y la otra, la que siempre se caracterizó por su rectitud, y es la que enarbola
Rusia en el mundo total. Por eso nosotros vemos con mucha satisfacción que se esté dando un nuevo orden mundial hoy. Y no vemos la hora en que tengamos que desprendernos del factor dólar con el que se nos tiene a todos los países del mundo pendientes de una soga o pendientes de algo sobre la cabeza. Entonces, con esta pequeña introducción, si me permite usted transferirle al señor embajador, continúo las preguntas con posterioridad. После распада Советского Союза соответственно, распался двухсторонний биполярный миропорядок. И на смену ему пришла гегемония США. Обладая огромной ролью и возможностью влиять на мировые процессы, за последние 30 лет у США была прекрасная возможность создать миропорядок, в котором они могли бы оставаться, так сказать, первым среди равных, но в котором было бы комфортно жить другим великим державам и большинству стран мира. Но, как показали события в Югославии, в США возобладала другая точка зрения. Я прекрасно помню, как это происходило, потому что как раз в середине 90-х я работал в посольстве России в Вашингтоне, и там шли определенные дискуссии, и в итоге, значит, администрация Клинтона решила, что не надо беспокоиться о чьих-либо интересах, и мы такие сильные, что мы будем делать все, что мы захотим. De este nuevo orden mundial, tras el colapso de la Unión Soviética, el orden mundial bipolar también dejó de existir y quedó reemplazado por la hegemonía estadounidense. Y al poseer este poderío enorme en los procesos mundiales durante los últimos 30 años, Estados Unidos tenían una brillante oportunidad de crear un orden mundial conveniente para ellos mismos y también para grandes potencias y para la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, como lo demostraron los eventos en Yugoslavia, prevaleció otro punto de vista. Yo me acuerdo muy bien de aquella situación. A mediados de la década de los 90 yo estuve en Washington y estaba siguiendo de cerca todas las discusiones, los debates. Y al final la administración de Clinton decidió que, bueno, vamos a hacer lo que nos cante porque nosotros tenemos mucho poder, nadie nos va a parar. Ну, за Югославией в 2003 году последовала Ливия, Ирак, затем Ливия, затем американские войска, нарушив все нормы международного права, вторглись на территорию Сирии. 20 лет продолжалась операция, специальная военная операция НАТО в Афганистане. Однако параллельно с этим в мире начался процесс формирования многополярного мира. Мы эту тенденцию заметили еще в самом начале 21 века, и потом в документах российских концепции внешней политики 2008 года, 2012 года и 2016 года мы уже этот процесс описывали. И он продолжается. Сейчас в мире возникают новые центры силы, которые обладают политическим, экономическим и военным потенциалом, который дает им возможность отстаивать суверенные решения во внешней политике. В латиноамериканском регионе, как мне это представляется,
точкой сборки такого центра силы является тандем Бразилии и Аргентины. В Азии центры силы формируются вокруг Китая и Индии. Затрудняюсь сказать, какая страна станет точкой сборки нового центра силы на африканском континенте, но могу только отметить, что растет влияние Африканского союза. Вот эту организацию совсем недавно пригласили стать 21-м членом группы 20, которая теперь, наверное, будет называться группа 21. Yugoslavia fue seguida por la destrucción de Irak en 2003 y después, bueno, de una manera descarada fue destruida Libia. Luego las tropas estadounidenses invadieron Siria en violación total del derecho internacional. 20 años duró la operación militar especial de la OTAN en Afganistán. Sin embargo, en paralelo con esto comenzó el proceso de formación de un mundo multipolar que percibimos en Rusia a principios del siglo XXI. Esto posteriormente se reflejó en las ediciones de los conceptos de la política exterior de Rusia, ediciones de los años 2008, 2012, 2016. Y este proceso continúa. Están surgiendo nuevos centros de poder con potencial económico, militar y político, lo que los permite defender sus decisiones soberanas en la política exterior. En mi opinión, en la región de América Latina, un centro de poder se está formando alrededor del Brasil y la Argentina. En Asia se trata de China e India. No me atrevo a decir todavía quién se convertirá en el líder del continente africano, pero en ese contexto podría hacer constar una creciente influencia de la Unión Africana, lo que quedó manifestado en la invitación para convertirse en el miembro número 21 en la G20, que posiblemente va a llegar a llamarse G21 ahora. Центр силы формируется и вокруг России. В экономическом плане это Евразийский экономический союз, а в военно-политическом плане это Организация договора коллективной безопасности. Uno de los centros de poder se está formando alrededor de Rusia. En el ámbito económico, el mismo se formaliza en el marco de la Unión Económica Euroasiática, y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva representa su dimensión político-militar. Могу отметить, что Европейский Союз, который многим казался одним из центров силы в многополярном мире, он в этом качестве не состоялся и, по-видимому, уже не состоится никогда. Страны Евросоюза без особого сопротивления сейчас отказались от своего суверенитета и встроились в рамки диктуемой Вашингтоном политики. На мой взгляд, вопреки очевидным собственным экономическим и политическим интересам. Quisiera mencionar también que la Unión Europea, que aspiraba a ser un centro de poder independiente, ha fracasado y nunca tendrá éxito como tal. Qué evidente que los países de la Unión Europea, sin mucha resistencia, renunciaron a su soberanía, adaptando a las políticas dictadas por Washington, en mi opinión, en contra de sus propios intereses políticos y económicos. Таков современный мир. Así es el mundo moderno. Así es el mundo moderno. Y vuelvo a reiterar que tengo el privilegio, acá con los amigos, de solicitar la presencia de ustedes para que el pueblo paraguayo pueda entender lo que está ocurriendo en el mundo.
porque no es casualidad cuánto venimos arrastrando en el mundo. Lo de Irak es una verdadera vergüenza. Dijeron que había una bomba muy de no sé qué cosa. Atacaron Irak solamente para quedarse con el petróleo iraquí. Ocurrió la misma cosa con Libia. Y entonces, ahora llegamos, creo que los Estados Unidos están poniendo una careta muy dura. Le dice a Inglaterra, este oro que trajo Venezuela, todo el oro de las reservas de Venezuela, se quedaron con ella, o con él, con el oro. Inglaterra se quedó con todo ese oro y no quiere devolver. Entonces, no es casualidad lo que está ocurriendo también con Rusia. Bloquean los millones y millones de dólares que tienen ustedes los rusos en los Estados Unidos y para quedarse ellos con el dólar. Pero ¿qué ocurre? Mientras esa situación se da, porque nada es producto de la casualidad. Mientras eso se da, los bancos norteamericanos, los bancos suizos, los bancos ingleses están yendo a la quiebra. Да, такой действительно современный мир, и поэтому мы благодарны за вот эту привилегию, что мы можем рассказать парагвайской публике о тех процессах, которые происходят в современном мире, о том, как себя ведут западные страны. Вы отметили ситуацию в Ираке. Действительно, была абсолютно постыдная ситуация, когда просто разбомбили страну просто ради того, чтобы захватить запасы нефти. Подобная ситуация происходит и сейчас с венесуэльским золотом и с золотовалютными резервами России также вот в настоящее время. И, в общем, да, мы наблюдаем эти процессы и видим сейчас, что при этом западные банки начинают банкротиться один за одним. Por lo demás, embajador, por lo demás, yo quiero expresar mi calidad de paraguayo, mis agradecimientos a Rusia por lo que los rusos hicieron por mi país. Cuando tuvimos una guerra internacional con Bolivia, por intereses petrolíferos, intereses que los norteamericanos tenían en la zona, vinieron casi un centenar de rusos a combatir por la causa paraguaya. Número uno. Número dos, fueron rusos los que vinieron a fundar la Facultad de Ingeniería del Paraguay. O sea, tenemos razones para quedar eternamente agradecidos con los rusos por esas actitudes que estoy señalando, que no son sino dos de las tantas que hicieron por nosotros los rusos. Хотел бы небольшой комментарий, выразить благодарность как парагваец народу России за огромный его вклад в развитие и независимость нашей страны. Первый эпизод, конечно, участие русских офицеров в Чакской войне, война, которая велась не в последнюю очередь, исходя из интересов добычи полезных ископаемых в регионе, продвигаемых международными корпорациями. И около сотни русских офицеров стали на защиту Парагвая и внесли огромный вклад в парагвайскую победу в этой войне. И второй важный эпизод – это основание русскими учеными инженерного факультета Национального университета Асунсьона. Вот. Это два огромных, очень значимых две страницы в нашей общей истории, за которые мы должны быть вечно благодарными русскому народу. Спасибо, Виктор, большое спасибо. Но и в современном мире наши отношения развиваются прекрасно. Россия – это четвертый экспортный рынок Парагвая, то есть куда uходит по сельскому хозяйству. Muchas gracias, Víctor, por este comentario. Y bueno, yo también quisiera destacar que nuestras relaciones actuales van bastante bien en cuanto al intercambio comercial.
tenemos un relacionamiento bastante intenso. Rusia es el cuarto mercado en cuanto a la exportación, inclusive de productos agrícolas. Una pregunta que le formuló. El tema de la carne, que siempre nos importa a los paraguayos, cuando tenemos siempre dificultades en la exportación por ser un país mediterráneo. ¿Continúa la exportación de carne vacuna a Rusia? ¿Y cuál es el sistema de pago que se está dando en estos momentos? И вот в этой связи хотел бы задать вопрос по поводу поставок мяса в Россию. В Парагвае часто возникают сложности с поставками мяса. Ну, исходя из нашего географического положения, у нас нет выхода к морю. И вот хотел бы спросить, в настоящее время продолжаются ли поставки мяса парагвайского в Россию? Если да, то какая система оплаты используется для этих поставок? Ну, в современных условиях санкций против России парагвайский бизнес нашел способы решения всех проблем, и поставки продолжаются. Но говорить об этих способах я не буду. En las condiciones que tenemos hoy en día, en el contexto de las sanciones impuestas contra Rusia, los empresarios paraguayos encontraron modos de seguir con los envíos de carne con éxito. Entonces los envíos sí continúan, pero yo no voy a profundizar mucho en el tema de métodos. Está bien. Está muy bien. Я захватил с собой данные Центробанка Парагвая. Значит, у нас в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилось поставки мяса замороженного в Россию на 11%. Но при этом, значит, выросли на 10% поставки мясных субпродуктов, и на 20% выросли поставки киш-сырья. Поэтому в денежном отношении даже немножко выросли доходы парагвайских кооперативов, которые поставляют мясную продукцию в Россию. Acá tengo conmigo algunos datos del Banco Central del Paraguay y según los mismos, el año pasado, el año 2022, en comparación con el año anterior, que es 2021, los envíos, las exportaciones paraguayas de carne a Rusia cayeron un 11%. Pero al mismo tiempo, las exportaciones de menudencias crecieron el 10% y los envíos de tripas también crecieron el 20%. Entonces, a fin de cuentas, Equilibra. Las cooperativas paraguayas incluso aumentaron un poco sus ganancias. Ну, в целом же двинуть вперед решительно российско-парагвайские торгово-экономические отношения необходимо для этого создать какие-то инструменты, которые будут ее способствовать. Pero al mismo tiempo, para seguir desarrollando la cooperación económica comercial entre Rusia y Paraguay, es necesario crear herramientas que puedan coadyuvar a este desarrollo. С этой целью несколько лет назад мы предложили заключить двухстороннее межправительственное соглашение о создании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Y en ese sentido, hace varios años propusimos firmar un convenio
intergubernamental sobre la creación de una comisión bilateral sobre asuntos del intercambio comercial. Такого рода комиссии у нас есть со многими странами мира, двухсторонние. Они обычно заседают раз в год. Один раз, например, там в Асунсьоне, один раз в Москве, следующий год в Москве. И при каждой такой комиссии есть секции. Секция там, по сельскому хозяйству, там, секция промышленности. И они очень хорошо двигают сразу, создание такой комиссии очень хорошо двигает сразу двухстороннюю торговлю. Текст подобного соглашения, он готов был еще больше года назад, ну и сейчас вот он лежит в Министерстве иностранных дел Парагвая. Tenemos esa clase de comisiones creadas con varios países del mundo. Normalmente esas comisiones se reúnen de forma anual. Por ejemplo, un año se reúne en Asunción, otro año se reúne en Moscú. Y esas comisiones, aparte de reuniones, tienen también sectores donde se trabaja sobre asuntos específicos, como por ejemplo un sector que aborda temas del agronegocio, otro sector que aborda temas de la industria, etc. Y es una herramienta muy útil para el desarrollo del intercambio comercial. Y el texto de este convenio está prácticamente listo y estuvo listo hace más de un año y ahora sigue estando en la Cancillería paraguaya. Российская сторона готова к его подписанию. La parte rusa está dispuesta a firmarlo. Другой важный момент для дальнейшего развития наших двусторонних торгово-экономических отношений это то, что около 2 лет назад правительство Парагвая обратилось к нам с просьбой разрешить открыть в Санкт-Петербурге генеральное консульство Парагвая. И в конце прошлого года премьер-министр России господин Мишустин издал распоряжение о нашем согласии открыть генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Здесь опять, так сказать, теперь дело за Парагваем. Мы дали свое согласие. Это очень важные генконсульства, поскольку через Санкт-Петербургские порты идут практически 100% парагвайского экспорта в Россию. Y otro punto muy importante en cuanto a las perspectivas de nuestra cooperación económica. Hace más de 2 años, el gobierno paraguayo solicitó la apertura de su consulado general en la ciudad de San Petersburgo. Y a finales del año pasado, el primer ministro de Rusia, el señor Mikhail Mishustin, firmó el decreto autorizando la apertura de este consulado general del Paraguay. Y ahora, otra vez, la pelota está en la cancha del Paraguay para seguir con los trámites, para la apertura de este consulado general. Y en ese sentido, la ciudad de San Petersburgo tiene una importancia enorme, porque por el puerto de San Petersburgo llegan a Rusia casi un 100% de las exportaciones paraguayas. Mire, San Petersburgo, para mí, es una hermosa ciudad. Está cerca de Finlandia, está en el Golfo. Yo estuve en San Petersburgo, en aquel entonces Leningrado, y una de las cosas que me llamó la atención, me invitaron a ir a una catedral a donde los alemanes habían llegado con sus caballos y utilizaron de caballeriza eso, pero tuvieron su merecido, porque las tropas rusas después
volvieron a retomar y a ganar esa parte militar. Por eso Rusia siempre tuvo un aliado extraordinario, el invierno. Mucha gente conoce eso. Bueno, señor embajador, estamos llegando al final de nuestro programa, infelizmente, porque esta ha sido una jornada muy importante para mí, para nosotros. Y nosotros teníamos un especial interés en que nuestro pueblo escuche de primera mano la voz de los rusos. Porque acá hay muchas mentiras. La mentira occidental es una cosa extraordinaria. Y entonces fácilmente se quiere llevar el hacha hacia uno de los lados. Y la presencia de ustedes va a significar que el pueblo tenga una nueva voz, pueda tener de primera línea la voz autorizada de qué es lo que está ocurriendo allá. En cuanto a nosotros respecta, le decimos de corazón que esperemos que este tema de la guerra ruso-ucrania termine cuanto antes. Y las relaciones con todo el mundo puedan normalizarse y pueda seguir Rusia por el camino de la prosperidad, que es lo que nosotros queremos. Muchas gracias por su presencia. Le doy un gran abrazo, señor embajador, y hágale llegar a la gente de la embajada nuestros agradecimientos porque accedió usted a venir a nuestro programa, que es bastante escuchado, bastante visto en el país. Y esperemos que esto sea el récord de los programas vistos por Canal América. К сожалению, подходит к концу наша программа. Хотел вас поблагодарить за то, что дали послушать парагвайской публике такие важные оценки. Голос России, можно сказать, потому что ложь Запада — это такая вещь известная. Вот, поэтому большое вам спасибо, и уверен, что это будет самая рейтинговая программа за всю ее историю. Спасибо, Виктор. Спасибо нашим телезрителям, которые нас слушали. Мне очень хотелось бы, чтобы наша точка зрения была понятна. Мы стараемся всегда говорить правду. В этом как бы наша сила в правде. Мы не выдумываем никогда никаких фейков. Да, нам очень тяжело далось решение о начале специальной военной операции на Украине, но поверьте, у нас просто не было другого выхода. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias también a los televidentes. Y sí, también creo que es muy importante para nosotros tener esa posibilidad de compartir nuestra visión con el público paraguayo. Nosotros no solemos mentir e inventar noticias falsas. Siempre tratamos de decir la verdad. Y realmente para nosotros sí fue una decisión bastante dura que tuvimos que tomar lanzando esa operación militar, pero lo más importante que tenemos que entender que nosotros no tuvimos otra alternativa. Muchas gracias.